Yes. Have you seen the movie Spider-Man? Yes. Have you seen the movie King Kong? Oh yes. Well, this place is where everything happens and it's called New York City! In New York City, there are a lot of places. First of all, there is the Liberty Statue, a gift from France. And then, if we move inward into the land, there is the bridge of New York City. After that, there is the iconic Empire State Building. And not only that, in New York, there is a place that sells pizza only for $1 per slice. Woo! So, if you want to feel like the main character in a movie, you should join and come to New York. See you in New York, Joshua! May I take a seat? Ya, silakan. CV-nya ada? Here is my CV. Oke, siapa namamu? I'm Joshua. Oke, Joshua, boleh perkenalan diri? I'm Joshua and I would like to join this company because I know with my appearance I can make this company into something brighter and better. Oke. Apa keahlian kamu? I can be the voice of the people and change entertainment as we know it. I can speak about anything about the people's thought. I can make sure that entertainment is about the people and make entertainment into something that people can watch and enjoy. Oke. Not only that, I can speak in front of a lot of people. I can be confident. I can be myself without feeling worry. I can make entertainment and change it as we know it. Oke. Di sini kan saya memang opennya untuk host ya, host TV. Sebagaimana yang tadi kamu ceritakan, beberapa keahlian dan juga keterampilanmu untuk membuat acara TV ini lebih menarik banyak orang. Dan kamu juga punya kelebihan, tidak mudah untuk worry ketika di dalam sebuah tekanan. Pertanyaan saya adalah, kamu punya pengalaman apa di industri broadcasting? I've been into a broadcasting show before. I've been broadcasting from a radio, from a TV, and many more. Oke. And then from the experience, I have talked to a lot of people and I've come to many stages. Oke. Apa pengalaman kamu di dunia radio? Sebagai host dan juga di posisi jam yang seperti apa? I've been into a radio show as its host, and it was a very fun experience. Not only that, I learned something new that day, but I also learned how to control my voice and how to be confident even more. Okay, how about the traffic time if you on air on radio? Are you in the traffic time atau di jam yang common, yang biasa? I'll try my best where there's a lot of people to listen, and then I'll make sure that people want to listen to me and hear what I say, because that's entertainment. Oke, berarti ini kan saya buka untuk kamu adalah host untuk television, tapi kamu juga ada pengalaman di radio. Yang apa yang kamu bedakan? Kenapa kok kamu dari pengalaman di radio, kamu pengen juga menjangkau di televisi? Because if I can reach more people, I can show them their voice. I can be their voice and change entertainment. That's why I also go to TV. Not only that, with TV, I can show myself in front of a lot of people and news. Oke, kalau misalkan kita bicara sekarang di televisi, kamu bisa menunjukkan skill kamu lebih lagi daripada di radio. Kamu tahu, kesulitan kalau misalkan di televisi itu orang-orang ngelihat kita secara fokus loh, beda dengan di radio. Kalau radio, maybe kita hanya dengarkan secara audio saja. Tetapi kalau di televisi, kita ada visual dan juga audio. Saya tidak yakin kalau misalkan saya hire kamu, bikin acara TV saya tambah maju. Trust me, and I'll change entertainment as we know it. I'll make sure that people want to see us. I'll make sure that our channel becomes the best of the best, rises up to the top, international TV show. I'll make sure that will happen. Trust me, and I'll make it happen. Saya bisa percaya kalau memang kamu punya sebuah pengalaman di TV. Tapi kan ini adalah pengalaman TV-mu yang saya kira belum begitu banyak. Karena saya melihat tadi beberapa pengalaman-pengalaman kamu lebih banyak di dunia
TV lokal. Sedangkan kita di sini kan TV nasional. Maka saya juga masih ragu kalau misalkan hire kamu di tempat saya membuat juga lebih ramai untuk bisa ditonton orang. Karena sekali lagi bahwa kita punya acara di sini itu bukan saja monoton dari penonton, tetapi saya juga membutuhkan sponsor dari iklan. Apa yang bisa kamu yakinkan saya bahwa acara yang akan kamu bawakan akan mendatangkan sponsor atau iklan yang bisa masuk ke televisi ini? I'll be confident so that people want to promote their objects and stuff through me. I'll make sure that their products are sold every day, day by day, a lot of profit. I'll make sure that every company that I promote will be better, will be brighter. Ide apa kalau misalkan kita mau bikin sebuah blogging acara? Kalau misalkan kita bikin sebuah acara, kamu punya ide apa yang membuat orang tertarik untuk melihat stasiun televisi kita? I'll make a show where they can say their opinions and their facts, so they felt they are listened to, and then they are not something that not being listened to. They make sure that people will know their opinions and then will spread their opinions. Oke, kira-kira acaranya apa namanya? Tell me your opinions and we'll listen to it. Oke, jadi isinya di situ adalah bagaimana kita seperti wawancara, interview gitu, mendatangkan narasumber. Yes. Ya, mendatangkan narasumber, terus kemudian interview, dan interviewernya adalah kamu, Joshua. Indeed. Oke, ada ide kita harus mengundang siapa? For people from the ecological side, like scientists and Contoh? researcher, like those who are researching about plant life and the social ecosystem of Indonesia, and how can we help Indonesia to be a beautiful and thriving nation. Ada contoh nama yang bisa kamu setorkan ke saya? Mr. Nara. Mr. Nara. Oke. Pada segmen atau dia membahas apa yang membuat kamu yakin bahwa dia menarik untuk kita bisa tonton? He is a biotechnologist. Not only that, he has done a lot of achievement in his life in the science and technology. He has done a lot of things such as researching about Indonesia plant life and animal life. Not only that, I believe that with him we can help Indonesia plant and stuff so to thrive and become better. Oke. Yang saya tahu ya, acara televisi yang menarik saat ini bukan lagi tentang sains, bukan lagi tentang bioteknologi, tetapi tentang humor atau komedi. Kalau misalkan kita mendatangkan acara tersebut dan ternyata science and bioteknologi itu tidak menarik, not interesting for our audience, apa yang harus kamu lakukan? We can add humor to the show, we can make it fun, we can make it enjoyable, and we can make them understand what we're saying about. Instead of using words that are hard to understand, we can simplify them and make them easier to understand for our audience and even ourselves. Oke. Kamu yakin ya acara itu akan memberikan dampak yang positif buat perusahaan kita? I'm sure it will be positive for everyone. Oke. Thank you Joshua untuk wawancara hari ini. Semoga kalau misalkan kita ada cocok, nanti akan saya kontak lagi. Good afternoon everyone, I'm Joshua and this is my partner Faiz. Today I would like to discuss about something interesting. But first of all, I want to ask you a few questions. Do you feel that this world is going downhill very fast? Do you think that everything is going wrong in your life? Have you think about ending it all? Well, you see, today's topic is mental problems. But what is mental problems, you may ask? Well, see, when you feeling sad too much, you feeling angry too much, that's mental problem because you overthink. When you think too much, it's bad for our health. You see, when we think, we use a lot of energy, and that energy is being wasted into only thinking. And now, who is affected by this problem? It's affected by everyone, including you, me, and every people that lived in Indonesia. And why though? Why does it affect everyone? Well, you see, there's a lot of problems
from peer pressure, work pressure, school pressure, and many more pressure. See, when you were given pressure, you overthink, and the more pressure, the more you overthink, and the more you overthink, the more energy you're wasting. And because of that, my partner here will explain what will happen once you break because of overthinking. Fair, it's your time to shine. Oke. Kapan saat terjadinya mental health ini adalah ketika saat orang lagi di pekerjaan atau seperti di sekolah, contohnya mahasiswa atau pelajar, itu mereka jatuh lebih tepatnya itu tekanan mental health di bagian akademik. Sedangkan kalau di pekerja kantoran itu ada di bagian tekanan ekonomi. Nah, tidak hanya itu hanya teman-teman, juga ada di mana itu tempatnya gak cuma di situ, karena di seluruh kota besar di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, itu tuh mereka lebih banyak tekanan pekerjaan karena dari harga barang, dari harga bahan baku atau kebutuhan lainnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu memiliki tekanan kerja itu yang tinggi untuk standar ekonomi di kota-kota besar. Nah, gak juga hanya di kota besar. Minimnya akses di pedesaan juga itu sangat berpengaruh, karena perbedaan antara kota dengan pedesaan itu sangat berbeda. Kota layanan akses sangat banyak, sedangkan desa itu layanan aksesnya itu sangat minim sekali, teman-teman. Jadi itu juga bisa mengaruhi mental health dari teman-teman itu sendiri. Seperti contohnya, semisal teman-teman mau pergi keluar kota atau mau pergi kemana dari desa gitu, itu agak susah aksesnya, jadi bisa berpengaruh pada mental health. Nah, terus habis itu kenapa kok mental health ini bisa terjadi itu, karena yang pertama adalah faktor pertama dari tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan inflasi, juga tekanan lainnya banyak. Terus habis itu ada juga dari minimnya literasi tentang pentingnya apa itu mental health, karena di Indonesia sendiri ini tuh kayak nggak begitu penting gitu mental health. Banyak orang itu menghiraukan, banyak orang itu mencuekkan gitu, biarkan mental health itu terjadi seperti biasa gitu. Jadi mereka pergi bekerja, pulang, kerja pulang, dan itu akan sangat mempengaruhi mental health oleh teman-teman itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membantu atau mensolusikan bagaimana mengatasi mental health dengan cara yang pertama adalah seperti vacation atau staycation. Seperti teman-teman itu bisa memberi self reward pada diri teman-teman sendiri, seperti hal yang kecil, nggak perlu yang besar-besar. Yang kecil seperti teman-teman ngecil atau ngopi atau ngeteh di kafe, itu juga termasuk dari mengurangi mental health itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada staycation. Juga teman-teman itu bisa menikmati suasana tenang di suatu pantai atau di suatu tempat yang tenang gitu. Juga ada vacation, teman-teman bisa berlibur di suatu destinasi liburan bersama keluarga atau sendiri pun juga bisa. Lalu nggak cuma itu, juga teman-teman juga bisa meningkatkan literasi tentang pentingnya apa itu mental health, karena mental health itu bisa berpengaruh pada diri teman-teman sendiri. Seperti contohnya itu kayak bisa menyebabkan stres, stroke, atau bisa mungkin bunuh diri, karena seperti yang di dunia ini banyak bunuh diri karena mental health itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah mungkin meningkatkan layanan akses fasilitas antara pedesaan atau perkotaan, karena perbedaannya sangat jauh timpang seperti Papua dengan kota-kota besar. So I think that's all from my partner Faiz. And before we close this, is there any question you all would like to ask about? You say about overthinking. Yes. How to manage overthinking to make your mental health be good? Sometimes we don't need to think about many things. Let's say for tomorrow, what will we eat? Well, we think about that, but we don't think about what will we eat the next day and the next day. What happens if I lose this job? What happens if this happens? What happens if this happens? See, the more we think about it, there are a lot of things that could happen. But remember, they could happen, but they will always not happen. See, there might be a chance of them not happening, but that does mean they will happen. So yeah, you should think less
because not all things will happen. How about if tomorrow I get test or tomorrow I must to have a new project I want to present it? Study and try. See, if you don't try yet, you wouldn't know the result. At least if you tried and you failed, you can try next time. But if you never try, you would never know the result. Try to find a work, try to find somewhere that you can work in. Maybe you have a hobby of drawing, talking, and then you can be an artist, you can be a TV presenter. Try something, make your hobby into your job. Tadi ada sebuah distribusi menarik untuk pedesaan dan kota. Kamu coba bayangkan, sebetulnya mental health terjadi banyak di kota atau di desa? Untuk mental health itu sendiri kebanyakan terjadi di perkotaan karena beban pekerjaan. Karena beban pekerjaan. Apakah mental health itu secara di desa tidak ada atau pencetusnya yang lebih banyak di kota? Oke, mungkin kalau mental health itu mungkin ada juga di desa, namun tidak sebanyak di kota. Karena di kota itu ada seperti beban pekerjaan, ekonomi, faktor ekonomi juga kan mereka juga perlu kebutuhan sehari-hari yang makin lama semakin tinggi. Apakah sebuah gerakan untuk kita kembali bekerja di desa adalah gerakan yang menarik untuk membuat mental health kita lebih terjaga? Oke, menurut pengalaman saya kebanyakan orang itu yang dari perkotaan ke desa itu lebih ke holiday atau liburan karena mereka sudah pernah dengan pekerjaan yang ada di kota yang sangat menumpuk itu sehingga mereka memilih ke desa karena di desa lebih tenang. Jadi menurut pekerjaan di desa itu kurang tepat. Tim kalian kan mengatakan kalau misalnya mental health itu harus diatasi secepatnya dan sebaik mungkin. Nah, bagaimana tadi Pak juga ngomong kalau misalnya terdapat mental health yang terganggu di pedesaan. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Bahkan secara teknologi aja Indonesia kadang kurang mampu untuk mencakup di negara-negara di wilayah-wilayah terpencil. Oke. Kamu atau kakak? Sama aja. So to improve your mental health in places like in villages, I think it's easy. You take a walk outside. Because why? Because if you take a walk outside, you wouldn't think about anything, you know? You just walk, you see the beautiful nature, you see people walking around. There's nothing to think about but to walk, to enjoy yourself. So yeah, so if you're feeling down, take a walk and take your time alone. So, live happily, live how you want to live without thoughts, live without overthinking, live how you want to live, because this world is a show to you. That's all from me, Joshua, and my partner, Faiz. See you next time.